آغاز میں اہم معاملہ تفصیلی مذاکرات کے بعد حکومت اور کالعدم تنظیم کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ مفتی منیب الرحمان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا۔ معاہدے کی نگرانی کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے، جس میں حکومت اور کالعدم تنظیم کے نمائندے شامل ہیں۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا، یقین دلاتے ہیں معاہدے پر عمل ہوگا۔ معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر البتہ سامنے آ جائیں گی، یہ بھی بتایا۔ حکومت پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کے مابین اتفاق رائے سے معاہدہ طے پا چکا ہے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی اس کی نگرانی کرے گی۔ حافظ سعد حسین رضوی کی بھی تائید و حمایت حاصل ہے۔ یہ معاہدہ اس طرح کا نہیں کہ دوپہر کو دستخط کیے جائیں، شام کو ٹی وی پر کہا جائے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں، پاکستان کی فتح ہے، یہ اسلام کی فتح ہے، حب الوطنی کی فتح ہے۔ ہم ماضی کو بلا کر بیٹھے ہیں، ذمہ داروں کی یقین دہانی پر آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس پر لفظاً و معناً عمل کیا جائے گا۔ آئندہ ہفتے عشرے میں اس کے مثبت نتائج سامنے آ جائیں گے۔ اس معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر سامنے آ جائیں گی۔ آپ عملی نتائج دیکھیں گے۔ ملک کی خاطر ہر فریق کو ایثار سے کام لینا پڑتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں، اگر معاملہ طول پکڑ جاتا تو ملکی معیشت کو نقصان کا اندیشہ تھا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے ملکی مفاد میں مذاکرات کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر طاقت کی بجائے دانش مندی سے بہتری کا راستہ نکالا گیا۔ قوم میں ایک اضطراب کی کیفیت تھی۔ ہم نے اور قوم نے ٹیلی ویژن پر معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع دیکھا، لوگوں کو زخمی ہوتے دیکھا، املاک کا نقصان دیکھا، ہسپتالوں میں ایمبولینس کی رکاوٹ دیکھی، بچوں کو اسکولوں تک جانے کی دقتیں دیکھیں۔ اگر یہ طوالت اختیار کرتا، ملک کی معیشت کو ایک نقصان کا خدشہ ہوا یا ہو سکتا تھا۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ملک و ملت کے مفاد کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس نے طویل مشاورت اور گفتگو کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے مذاکرات کو ترجیح دینی ہے۔ طاقت سے نہیں، جانب سے وزیر اعظم کی ہدایت پر بہتری کا راستہ تلاش کیا گیا ہے۔ انتشار میں پاکستان کا فائدہ نہیں ہے۔ تمام علماء مشائخ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہی ہم سمیٹیں گے اور کوئی سوال جواب اس وقت نہیں ہوگا۔ خبر سے آگاہ کرتے ہیں، حکومت کے کالعدم تحریک لبیک پاکستان سے دوبارہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ سعد رضوی جو ان کے سربراہ ہیں، ان کی جیل سے باہر اہم ملاقات ہوئی ہے۔ معاملات جو ہیں وہ بریک تھرو کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ علماء مشائخ کی ملاقات میں کیا ہوا، سما اندرونی کہانی سامنے لے آیا کہ دو اہم حکومتی عہدیدار جو ہیں ان کو باہر بھیجنے کی شرط علماء کی جانب سے رکھی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں کسی قسم کا وہ خون خرابہ نہیں چاہتے، صرف TNT والے ہی نہیں، ہم سب عاشق رسول ہیں۔ حکومت اور کالعدم تنظیم کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ سما نے ایکسکلوسیولی بتایا تھا کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہیں۔ سما جو ہے کریڈیبلٹی اس نے اپنی قائم رکھی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر اشرفی کا کہنا ہے، انہیں یا پھر فواد چودھری کو کسی میٹنگ سے جانے کے لیے نہیں کہا گیا۔ کچھ لوگ اپنی خواہش کو خبر بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ راستہ کوئی بھی ہو، منزل امن ہے۔ فواد چودھری صاحب اس میٹنگ میں بیٹھے ہی نہیں تھے، تو وزیر اعظم صاحب نے کب ہمیں کہہ دیا کہ آپ اٹھ کر باہر چلے جائیں؟ اور میرا خیال ہے کہ کچھ دوست اپنی خواہشات کو خبر بنانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ چھوٹی چیزیں ہیں، ہم اپنی جان اپنے دین اور اپنے وطن اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کو تیار ہیں۔ انہیں کوئی چیز نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ہماری شکل کسی کو اچھی نہیں لگتی اور وہ نہیں دیکھنا چاہتا اور اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم بھائی جو ہے
خود ساختہ جو ہے وہ نظر بندی اختیار کر لیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہ ہوئی ہے، نہ وزیر اعظم صاحب نے کسی کو میٹنگ سے اٹھا کر بھیجا ہے. رات فواد چوہی صاحب نے بھی اس کی وضاحت کر دی تھی، میں نے بھی کر دی. تو دوست لوگوں سے اتنی گزارش ہے کہ مثبت کام کو آگے بڑھنے دے. منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کیا جائے، اصل منزل کا حصول ہے وہ ہے امن. وہ الحمدللہ انشاءاللہ ضرور ملے گا. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں مغرب میں بڑھتا ہوا اسلاموفوبیا پوری دنیا بھر کے لیے تشویش ہے. ہم پرامن بقائے باہمی اور مذہبی ہم آہنگی پر یقین رکھتے ہیں. دہشت گردی اسلام کا حقیقی چہرہ کبھی تھی اور نہ کبھی ہوگی. سعودی اخبار کو انٹرویو میں انہوں نے مزید کیا کہا، آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا سعودی اخبار الریاض کو انٹرویو. کہا مغرب میں بڑھتا ہوا اسلاموفوبیا پوری دنیا کے لیے تشویش کا باعث ہے. ہم پرامن بقائے باہمی اور رواداری پر یقین رکھتے ہیں. دہشت گردی اسلام کا حقیقی چہرہ نہ کبھی تھی نہ ہو سکتی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے ہمیشہ اسلامی ممالک کو متحد کرنے اور عالم اسلام کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. پاکستان اس کوشش میں تعاون کرنے والے ممالک میں سب سے پیش رہا ہے. 2020 میں OIC کے وزرائے خارجہ کونسل نے متفقہ طور پر اسلاموفوبیا پر پاکستان کی قرارداد منظور کی. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے ویژن 2030 اور نیا پاکستان کے بہت سے اہداف مشترک ہیں. خواہش ہے کہ ہم اپنے تاریخی برادرانہ تعلقات کو باہمی طور پر فائدہ مند اسٹریٹجک شراکت داری میں تبدیل کریں. اب آپ کو یہ بتائیں کہ ڈیرہ غازی خان میں PDM کا سیاسی قوت کا مظاہرہ. فضل الرحمان اور شہباز شریف DG خان پہنچ چکے ہیں. ریلوے روڈ پر سجے پنڈال میں کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. بات کر لیتے ہیں راشد حمید سے. راشد، یہ بتائیے گا جلسہ گاہ میں کیا صورتحال ہے، کون کون پہنچ چکا ہے مرکزی قائدین میں اور خطاب کب ہوگا؟ بالکل، کارکنوں کی آمد کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. ڈیرہ غازی خان میں PDM نے یہاں پنڈال سجا لیا ہے اور یہاں ریلوے روڈ کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. دونوں اطراف سے خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں اور کارکنوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. 1 کلومیٹر کا جو ایریا ہے یہ مکمل طور پر جو ہے کارکنوں سے اب یہاں پر بھر چکا ہے. خاردار تاروں سے جو ہے جو اسٹیج ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ بند کیا گیا ہے. انصار الاسلام کے جو سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور پولیس کی بھی یہاں پر سیکیورٹی موجود ہے. لیکن کارکنوں کو بڑی بے صبری سے انتظار ہے اپنے قائدین کا. یہاں پر میر محمد نواز شریف آئیں گے، مسلم لیگ کی جانب سے مولانا فضل الرحمان آئیں گے، محمود اچکزئی اور باقی جو PDM کے جو رہنما ہیں وہ یہاں پر آئیں گے. فردن جو ہے وہ یہاں پر تقاریر کریں گے، اپنے کارکنان کا لو کروائیں گے. ٹھیک ہے، مرکزی قائدین کی جانب سے تقاریر کی جائیں گی. راشد حمید، تفصیل کے لیے شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب اس معاملے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی جانیے. انہوں نے کہا جلسے جلوسوں سے ملک کو آگے نہیں لے جایا جا سکتا. افسوس کا مقام ہے کہ موجودہ ملکی حالات میں PDM منفی سیاست کر رہی ہے. ان کا اپوزیشن پر وار. بولے یہ وقت سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نہیں بلکہ اتحاد اور اتفاق کا ہے. موجودہ حالات میں PDM کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. انتشار کی کوئی گنجائش نہیں. ایک بیٹ 3 مریض، معاملہ جانیے اسی بلیٹن میں. وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں اپوزیشن کی 11 جماعتیں مل کر جتنا جلسہ کرتی ہیں اس سے بڑا جلسہ PTI اکیلے کر لیتی ہے. اپوزیشن مہنگائی کی بات کرتی ہے مگر شوگر ملے تو زرداری اور شریفوں کی ہیں. اگر عوام سے ہمدردی ہے تو چینی سستی کر دے. اچار پارٹیاں روزانہ پریس کانفرنس جلسی کی تاریخ ہے، تاریخ پہ تاریخ. لیکن تحریک انصاف کے کارکنان جتنا جلسہ بھی وہ 11 پارٹیاں مل نہیں کر سکتے. آج بھی آپ نے ثابت کر دیا. آج جو اچار پارٹیاں جمع ہو رہی ہے وہ کہہ رہے کہ مہنگائی چینی کے اوپر بات کر رہے ہیں. اب سنیں، شوگر مل زرداروں کے، شریفوں کے، اگر عوام سے محبت اتنی ہے، ہم تو کہہ رہے کہ عالمی منڈی میں زیادہ ہوئی کرونا کی وجہ سے، تو شریفوں اور زرداروں احتجاج مت کرو. شوگر ملے آپ کی، عوام سے محبت ہے، چینی سستی کر دو. تو پتا ہے کہ عوام سے کوئی محبت نہیں آپ کو. آپ تو اپنے بچے ابو بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں.
लूट को इज्जतों की तहरीक चला रहे हैं और जो बड़े हैं बच्चों की तहरीक चला रहे हैं। इसमें अवाम किधर है, पाकिस्तान किधर है, आपकी खुशहाली किधर है? इसलिए अवाम ने इनको मुस्तरद किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक ने कहा कि नया पाकिस्तान बनाने वालों का तजुर्बा नाकाम हो गया। हो सकता है इमरान खान अपनी मुद्दत पूरी ना कर पाएं, जिसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। सियासतदान एक दूसरे को पछाड़ते मुल्क को पिछाड़ देते हैं। पार्लियामेंट को सदारती ऑर्डिनेंस का डिसफंक्शनल कर दिया गया है। लाहौर का बहुत बड़ा मसला इस वक्त कूड़े के ढेर है। कराची के लोग लाहौर की मिसालें देते थे, सुनामी सरकार ने लाहौर को भी वैसा ही बना दिया। हम एक दूसरे को पिछाड़ते मुल्क को पिछाड़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपने ऑर्डिनेंस करने हैं तो दरअसल आपने पार्लियामेंट को डिसफंक्शनल कर दिया। इमरान साहब की हुकूमत अपनी टर्म शायद पूरी न कर पाए। इसके लिए जो कुछ किया है वो उन्होंने खुद ही किया, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप सियासी शहीद बने। तो कहते थे कि जो भीख मांगते मुझे शर्म आती है, तो आप सबसे बड़े भिखारी खुद हैं। अभी फिर भीख लेने गए हुए थे आप सऊदी अरब, और भीख मांग के कब तक मुल्क को चलाएंगे? तो जिन लोगों ने मदद की है नया पाकिस्तान बनाने में, उनको भी ख्याल करना चाहिए। और अगर ये तजर्बा नाकाम हो गया है तो फिर सोचना चाहिए कि रियासत पाकिस्तान को कैसे इस मुश्किल से निकाला जाए। नौशहरा में पीटीआई की बड़ी विकेट गिर गई। परवेज खट्टक के भतीजे अहद खट्टक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अहद खट्टक का कहना था, पीटीआई धरने में 120 दिन रहे, पीटीआई ने जो वादे किए सब झूठे निकले। ये कि जो वादे किए थे उसका बिल्कुल उल्टा हुआ है। लोग इस वक्त महंगाई की वजह से गरीबों के रोने निकल गए। और नौशहरा में जो इंतकामी सियासत का इस वक्त हाल है, जिस तरीके की इंतकामी सियासत पीटीआई वाले कर रहे हैं, उस वजह से और इमरान खान की पार्टी की कारकर्दगी से हम लोग सख्त मायूस थे इस वजह से। और बिलावल चेयरमैन साहब जो हैं, उन्होंने पहले कभी भी इक़्तिदार में वो नहीं थे खुद बजाते खुद, तो उनमें मुझे एक उम्मीद नजर आई है कि वो इस पाकिस्तान को आगे बेहतरी की तरफ लेके जाएं, क्योंकि पीटीआई के तो जो वादे थे वो सारे झूठे निकले। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी हैं। लाहौर में मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद में भी एक और मरीज चल बसा। सैकड़ों नए मरीज सामने आए। लाहौर में डेंगू मच्छर तबाही मचा रहा है। बुखार में मुब्तला मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। 385 नए मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के शिकार मरीजों की मजमूई तादाद 10,000 तक तजावुज़ कर गई। अब तक 45 अफराद जान से जा चुके हैं। पंजाब के दीगर शहरों में भी डेंगू केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। मुख्तलिफ अस्पतालों में 2488 मरीज दाखिल हैं। उधर इस्लामाबाद में डेंगू बुखार में मुब्तला एक और मरीज चल बसा, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। 24 घंटे में डेंगू बुखार के 102 नए मरीज सामने आए। डीएचओ के मुताबिक इस्लामाबाद में अब तक 3597 अफराद डेंगू से मुतासर हो चुके हैं। रावलपिंडी में 24 घंटे के दौरान 61 अफराद डेंगू मच्छर का शिकार हुए। मरीजों की तादाद 2100 से तजावुज़ कर गई। पिंडी में डेंगू का रवा सीजन 2 अफराद की जिंदगियां ले चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में 319 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 6610 तक पहुँच गई है। सूबे भर में डेंगू से इंतकाल करने वालों की तादाद 8 है। ऐसे शिकस्त देंगे डेंगू को, 1 बेड और मरीज 3। समा लाहौर के जिना अस्पताल के डेंगू वार्ड का अहवाल सामने लाया तो महकमा सेहत भी हरकत में आया, एमएस को मुअत्तल कर दिया। दानियाल उमर रिपोर्ट कर रहे हैं। समा बना बीमारों की आवाज, इंतजामिया को दिखाया सरकारी अस्पतालों का हाल। चाहे जिना अस्पताल के डेंगू वार्ड में एक बिस्तर पर 3 मरीज लगाए जाने की खबर हो, बेड दस्तयाब न होने पर मरीजों का कुर्सियों पर इलाज होना हो, या फिर जिना अस्पताल में तमाम अद्वियात गायब करके फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर की चांदी करवाना हो।
समा की निशानदेही पर महकमा सेहत पंजाब ने जिना अस्पताल के MS को मुअत्तल कर दिया। महकमे के मुताबिक अस्पताल में इंतजामिया गफलत पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर याया सुल्तान को मुअत्तल किया जा रहा है। दानियल उमर, समा, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेहत सहूलत प्रोग्राम का तीसरी पार्टी से मालियाती और कारकर्दगी ऑडिट कराने का फैसला कर लिया। महकमा सेहत ने अकाउंट्स फर्म की खिदमात हासिल कर ली। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं राहम यूसुफजई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सेहत सहूलत प्रोग्राम पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए तीसरी पार्टी से मालियाती और कारकर्दगी ऑडिट कराने का फैसला। वजीर सेहत कहते हैं कि थर्ड पार्टी ऑडिट का मतलब मंसूबे में मजीद बेहतरी लाना है। ऑडिट 3 मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। प्रोसेसेस हैं, उसमें जो स्टेट लाइफ की कारकर्दगी, उसमें जो हॉस्पिटल्स की एम्पैनलमेंट है, इन सारी चीज़ों को ऑडिट करके कोई बड़ी बेज़ाब्तियाँ हो तो वो बता दें, कोई इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हों तो वो बता दें और इंशाअल्लाह उस रिपोर्ट को हम पब्लिक करेंगे। वजीर सेहत ने अगले साल से सेहत सहूलत प्रोग्राम में गुर्दों की पेवनकारी शामिल करने का अंदिया भी दिया। इसकी मंथली यूटिलाइजेशन 60,000 पेशेंट्स फी मंथ से फी महीने से ज़्यादा हो गई। इस पे जो लिवर ट्रांसप्लांट की सर्विसेज शुरू होंगी वो 1 जनवरी से शुरू होंगी। निजी फर्म 2024 तक प्रोग्राम का 3 मरतबा ऑडिट करेगी, जबकि पैनल में शामिल अस्पतालों और इंश्योरेंस कंपनी को भी मॉनिटर किया जाएगा। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ राहम यूसुफजई, समा, पेशावर। इस वक्त वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अवाम की जंग लड़ रहा है, माफिया के खिलाफ जो है वो जंग लड़ रहा है और इंशाअल्लाह इस माफिया की सरकूबी हम करके दम लेंगे। इंशाअल्लाह 31 दिसंबर से हेल्थ कार्ड भी मिलेगा। इस महीने से फूड सपोर्ट प्रोग्राम भी शुरू होगा। किसान के लिए मदद के लिए किसान कार्ड भी लेकर आ चुके हैं और इंशाअल्लाह हमने अपने मुल्क को मिलके बेहतरी की जानिब जो है वो आगे लेके जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान। फारूक हबीब खिताब कर रहे हैं, कह रहे हैं माफिया की सरकूबी करके दम लेंगे, माफिया को आवाम को नहीं सताने देंगे, हेल्थ कार्ड सबको मिलेगा, किसान कार्ड भी जल्द लाएंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। दुबई में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम और मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों से अलग अलग मुलाकातें की हैं। कप्तान ने मोहम्मद हफीज से कहा, हफीज भाई आपसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, इंशाल्लाह आप हमें मैचेस जितवाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी पर कप्तान ने खिलाड़ियों की तारीफ की और उनके खेल को खूब सराहा। बाबर आजम ने फास्ट बॉलर हसन अली ने कहा, आप बेहतरीन बॉलर हैं, अपना मोराल बुलंद रखें, सोशल मीडिया पर न देखें और गेम पर ध्यान दें। हफीज से कहा, आप हमें वर्ल्ड कप जितवाएंगे, सेमीफाइनल में चाहे ऑस्ट्रेलिया आए या जनूबी अफ्रीका हम जीतेंगे, फाइनल जीतकर कौम को खुशखबरी देंगे। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम और खिलाड़ियों की मुलाकात गुज़िश्ता रोज़ शोएब मलिक के बेटे की सालगिरह के दौरान हुई थी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम करार दे दिया। कहते हैं काफ़ी अरसे से 10 नंबर की शर्ट पहनकर खेला, अब शाहीन इस नंबर की शर्ट पहनकर खेलता है, जिसकी खुशी है। पाकिस्तान ने तीनों मैचेस में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। असल चीज़ ये है कि एक आधा लड़का जो है वो थोड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस करता है, बाकी जो 10 लड़के होते हैं वो चिप इन करते हैं थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस करके। वो टीम का एक जो टोटल होता है या टीम की जो कॉम्बिनेशन विकेटों के लिहाज से हो, तो ओवरऑल हर लड़का अपना हिस्सा डाल रहा है। सबसे अच्छी बात ये इस टीम गेम। तो आई एम वेरी हैप्पी, पाकिस्तान हैप्पी, सब क्रिकेट फैंस जितने भी पाकिस्तान के सब बहुत खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अरसा इस नंबर को लेके चला मैं, अब शाहीन लेके चल रहा है इसको और नो डाउट वो एक ऐसा प्लेयर है, एक ऐसा स्टार है इस वक्त पाकिस्तान का, जो एक पाकिस्तान को जितवाने में एक बहुत बड़ा, बहुत अहम रोल और बहुत लंबे अरसे तक अहम रोल अदा कर सकता है। इंशाल्लाह अगर उसकी फिटनेस रही, उसकी फॉर्म रही, और मेरे लिए भी खुशी की बात है। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना चौथा मैच मंगल को नमीबिया के खिलाफ खेलेगी। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे। ICC क्रिकेट एकेडमी में स्क्वाड के कुछ खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। मुसलसल 3 मैचेस खेलने वाले फाइनल 11 में शामिल क्रिकेटर्स आज भी आराम करेंगे। कौमी टीम वर्ल्ड कप में अब तक नाकाबिले शिकस्त रही है। भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान को हराने के बाद 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप 2 के पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर है।
T20 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान ने नामीबिया को 62 रन से शिकस्त दे दी है। 161 रन के ताकुब में नामीबिया 98 रन तक महदूद रही है। नवीर उल हक और हामिद हसन ने 3-3 विकेटें हासिल की। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 160 रन बनाए। मोहम्मद शहजाद 45, मोहम्मद नबी 32 और हजरत अल्लाह जज़ई ने 33 रन बनाए। जितना मुश्किल इनका नाम है, इनकी प्रोग्रेस बताना उतना ही आसान रहा। अफगानिस्तान ने नामीबिया को 62 रन से शिकस्त दे दी। ये देखा जा रहा था, कहा जा रहा था कि नतीजा कुछ ऐसे ही आना है। अबू धाबी से हम ये आपको अपडेट दे रहे हैं। 161 रन के ताक़ुब में नामीबिया 98 रन तक महदूद रही। नवीर उल हक और हामिद हसन ने 3-3 विकेटें हासिल की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई बताते हैं। बैंक डकैती समेत लूटमार की 100 से ज्यादा वारदातें करने वाला गैंग पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। शाहर नूरजहां पुलिस ने 5 रुकनी डकैत गैंग के 3 कारिंदों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद हुआ, जबकि मफरूर 2 साथियों की तलाश अभी जारी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 1 माह पहले सुरजानी टाउन के घर में 9 लाख रुपए की डकैती की थी, जबकि उनके 4 साथी पहले ही मुकाबले में मारे जा चुके हैं। पुलिस ने ऐसा भी बताया। और मलीर काला बोर्ड से सऊदाबाद तक जाने वाला खुर्शीद बेगम रोड टूट फूट का शिकार है। ऊंचे ऊंचे गटर और सड़क पर मौजूद गड्ढे मुसाफिरों की तकलीफ का बायस हैं। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट देखिए। खुदा के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के इंतजार करता हूँ, ये रोड को बनाए। ये कुछ इंसान को सोचना चाहिए। अब कोई ऐसा बीमार है तो उसे ही मिल जाएगा। खड्डे तो ऐसे हैं कि बस एक गाड़ी जाती है, दूसरी उसके पीछे डस्ट करके लगती है। वो एम्बुलेंस कोई मरीज जाता है तो मेरे ख्याल में काला बोर्ड एक्सपायर हो जाता है बंदा। मलीर काला बोर्ड से सऊदाबाद तक जाने वाला खुर्शीद बेगम रोड, जिसकी किस्मत का खुर्शीद डूबे बरसों बीत गए हैं, मगर इस तबाही और बर्बादी की तारीख रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सिंध हुकूमत ने सऊदाबाद से सुपर हाईवे की हाउसिंग सोसाइटीज को जाने वाली सड़क तो बना दी है, मगर इसी सऊदाबाद चुरंगी से काला बोर्ड जाने वाली सड़क को 3 साल से खोद कर छोड़ा हुआ है। यहाँ से लेकर काला बोर्ड की सड़क का वो बेड़ा गर्क किया हुआ है। अभी वजीर आला साहब आए, उस रोड से आए, क्या उनको ये रोड नजर नहीं आया? वहाँ तक रोड बन गया, लेकिन काले बोर्ड से यहाँ तक अभी तक रोड नहीं बना है। सिर्फ हमें गोलियां दी जा रही हैं, परेशान किया जा रहा है, आज बनेगा कल बनेगा, आज बनेगा कल बनेगा। खुर्शीद बेगम रोड कई एतबार से सिंध के इंजीनियर वजीर आला की इंजीनियरिंग का शाहकार है। फास्ट ट्रैक पर खुदाई करके सेवरेज लाइन डाली गई और खूब एहतमाम से गोल उभार वाले ऊंचे गटर के ढक्कन लगाए गए हैं, जिसका नतीजा ये है कि फास्ट ट्रैक पार्किंग की शक्ल इख्तियार कर गया है। बाकी मानदा सड़क के गड़े सबसे ज्यादा रक्षा चलाने और सफर करने वालों का हशर नशर कर रहे हैं। मैं रक्षा चलाता हूँ, यहाँ से लेके काला बोर्ड तक जाइए, इतने गड्ढे हैं, इतने का अच्छा कमाता नहीं, इतने रक्षे का बुरा हालत हो रही है। गाड़ियों का मेंटेनेंस का इतना काम निकल रहा है और सारे हम चलाने वाले हमारा जिस्म जो है ना वो बहुत हिल गया है। कोई गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है रोड की वजह से। बाइक चलाना तो बिल्कुल दुश्वार है यहाँ पे। मलीर, सऊदाबाद, लियाकत मार्केट, टंकी मार्केट, मॉडल कॉलोनी और खोबरा पार जैसी बड़ी आबादियों को मुंसलिक करने वाली सड़क से गुजरना एक अजियत से गुजरना है। 5 से 6 इंच के गड्ढे पड़े हुए सड़क पर, तो यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों का क्या हाल होता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मोटरसाइकिल सवार हो या कार सवार, सब शिकायत करते हैं कि हुक्मरान कब इस सड़क को तामीर करेंगे। इस सड़क की बर्बादी से कारोबार तो सारे ही मुतासिर हुए हैं, मगर टूटी फूटी सड़क से हरदम उठने वाली गर्द ने इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों का भट्टा बिठा दिया है। 2.5 से 3 साल हो गए, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। दुकानों का बेड़ा गर्क हो गया है, धूल मट्टी से सारा डिस्प्ले खराब हो गया है। लाखों रुपए के हमारे मालियत का सामान लगा है, वो सारा जाया हो गया है। 3 साल से हुकूमती बेहिसी की ये तस्वीर नजर आने वाला रोड आखिर कब बनेगा? सामान्य ये सवाल
एडमिनिस्ट्रेटर कराची के सामने भी रखा और एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी के सामने भी, मगर दोनों के सामने वादा फर्दा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने बनवाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। जैसी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी, टेंडरिंग होगी और टेंडरिंग के बाद कारपेटिंग नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर सड़क बनाएंगे। आपको पता है सऊदाबाद तक तो रोड बना दी गई थी KNIP की तरफ से, उसी की एक्सटेंशन इंशाल्लाह 2 महीनों के अंदर अंदर काम शुरू हो जाएगा। कंप्लीट रिहैबिलिटेशन करेंगे उस रोड की सिंध गवर्नमेंट के विजन के हिसाब से। मलीर वाले 3 सालों से इन्हीं वादों पर टहलाए जा रहे हैं और अब वो ज़बानी वादे और दावे नहीं, काम देखना चाहते हैं। कैमरामैन मरगूब हुसैन और मोहम्मद कामरान के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। अहम अपडेट, न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। न्यूजीलैंड ने फैसला किया है भारत के खिलाफ टॉस जीतकर के फील्डिंग करेंगे। और सिद्रा, भी कुछ लम्हे पहले आप कह रही थी ये वही 2 टीम्स हैं जिनसे हम खेल चुके हैं, हरा चुके हैं, बदला ले चुके हैं। ये बिल्कुल वही दोनों टीम्स हैं और आज के मैच का रिजल्ट पूरे इवेंट पर इम्पैक्ट डालेगा। कैसे डालेगा हम अपना जो हमारे खुसूसी ट्रांसमिशन है उसमें दिखाएंगे, लेकिन अब तक की अपडेट ये आ रही है दुबई से जनाब कि न्यूजीलैंड का भारत के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। 2 बड़ी टीमें इवेंट की और अब है इनका मुकाबला। और अब सियालकोट से खबर। सियालकोट के इलाके शाहपुरा की गलियों में बिजली के लटकते तार किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। शहरी इन तारों से परेशान हैं। मसाइल की कहानी जानते हैं वही के मकीन हुसैन शिराजी की ज़बानी। मेरा नाम हुसैन शिराजी है और मैं शाहपुरा का रहायशी हूँ। हमारा सबसे बड़ा मसला गली में लटकती इन बिजली की तारों का है। शदीद मौसम में ये तारें स्पार्क करती हैं जिससे अहले इलाका खौफ में मुब्तला है। इन लटकती बिजली की नंगी तारों की वजह से अब तक 2 अमवात भी हो चुकी हैं। बिजली की ये लटकती तारें घरों के दरवाजों और हर आने जाने वाले के सरों को छूती हैं। सरकारी स्कूल के दरवाजे के आगे ये पोल है और इसके ऊपर हैवी ट्रांसफार्मर है। बारिश के दौरान किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है क्योंकि बच्चे छुट्टी के टाइम यहाँ से ही गुजरते हैं। खुदारा बिजली की इन लटकती हुई तारों से हमें छुटकारा दिलवाया जाए। ओकाड़ा का मजदूर मोहम्मद अब्दुल रज़ाक जिगर के कैंसर में मुब्तला है। अब्दुल रज़ाक बीमारी से पहले मेहनत मजदूरी करता था, बच्चों की कफालत करता था, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकता। जावेद सिकंदर रिपोर्ट कर रहे हैं। काड़ा के इलाके दीपालपुर पीरदी हट्टी रोड का रिहायशी मेहनतकश मोहम्मद रज़ाक जिगर के कैंसर में मुब्तला है। बीमारी की वजह से अब्दुल रज़ाक का काम काज छूट गया। घर में फाकों ने डेरे डाल रखे हैं। मैं पहले मेहनत मजदूरी करता रहा हूँ, मुझे ये मर्ज़ ने घेरा हुआ है तो मैं काफ़ी अरसे से इसका इलाज जितना मेरी इस्तिताअत, मेरे भाइयों की इस्तिताअत थी, हम करते रहे। बेटा जो कमाता है घर में खर्च हो जाता है। हेपेटाइटिस सी की वजह से इनका जिगर ख़राब हो गया। अब ये मेहनत मजदूरी करते थे, अब ये कोई काम नहीं कर सकते, बीमार हैं। डॉक्टर साहब ने PKL हॉस्पिटल वालों ने जिगर तब्दील करने की एडवाइस की है जिसका मिनिमम खर्चा 50 लाख के करीब है जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अहले खाना ने अब्दुल रज़ाक के इलाज के लिए हुकूमत और मुखय्यर हजरात से इमदाद की अपील की है। जावेद सिकंदर, समा, ओकाड़ा। आगे देखिए, ओल्ड इज गोल्ड। फैसलाबाद में सप्लाई मुतासर होने की वजह से गला मंडी में दालें, चीनी, घी और चावल 10 से 15 रुपए फी किलो महंगे हो गए। उस्मान सिद्दीक रिपोर्ट करेंगे। लाल मिर्च के तेवर तीखे, काली मिर्च पर भी चढ़ा महंगाई का रंग। रास्तों की बंदिश से फैसलाबाद की गल्ला मंडी में अशियाए खुर्दोनोश की सप्लाई बंद। 3 रोज में लाल और काली मिर्च की फी मन कीमतें 5,000 रुपए तक बढ़ गईं, जबकि घी की कीमतों में 15 रुपए का इजाफा होने से दाम 370 तक पहुंच गए। अगर ये 2-3 दिन और रास्ते ना खुले तो मज़ीद भी रेट तेज़ हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास जो माल है वो उसने होल्ड कर लिया है, इसलिए जो ना मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी है। महंगाई की नई लहर पर शहरी फट पड़े। जो मजदूर तबका है
وہ سالن کے ساتھ تو کھانا نہیں کھائے گا، وہ مجھے شک ہے کہ وہ پانی کے ساتھ ضرور کھانا کھانا شروع کر دے گا۔ چیزوں کی شارٹیج سے پرچون کی دکانوں پر چینی 130، دال چنا 160 سے 180، دال مونگ 190 سے 200، جبکہ 210 والی دال مسور 240 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ کیمرہ مین قدیر الرحمان کے ساتھ عثمان صدیق، سما، فیصل آباد۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں بم دھماکہ، 2 افراد جاں بحق اور 3 FC اہلکار زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ پنجگور میں چھتکان بازار میں پیش آیا، جہاں بم دھماکے کے نتیجے میں 2 راہگیر موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 3 FC اہلکار زخمی ہوئے۔ انہیں طبی امداد فراہم کرنے کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے دھماکہ موٹر سائیکل میں نصب بم کے ذریعے کیا گیا، ہدف FC کی گاڑی تھی۔ واقعے کے بعد پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مزید شواہد اکٹھے کیے۔ اور محکمہ ماحولیات پنجاب دھواں اگلتی فیکٹریز کو بند کروانے میں ناکام ہے۔ رہائشی علاقوں میں لگی فیکٹریز صورتحال کو مزید خراب کر رہی ہیں۔ حکام نے سارا ملبہ فنڈز اور عملے کی کمی پر ڈال دیا۔ عائشہ عطا کی رپورٹ دیکھیے۔ فضائی آلودگی نے باغوں کے شہر میں پنجے گاڑ لیے، آسمان پر دھند چھائی تو لاہوریوں کی بھی جان پہ بن آئی، مگر محکمہ ماحولیات کو صورتحال کی کوئی پرواہ نہیں۔ لاہور کا علاقہ مومن پورہ، جہاں موجود چھوٹی بڑی فیکٹریوں نے فضا کو دھندلا دیا۔ رہائشی آبادی کے بیچوں بیچ لگی یہ فیکٹریاں انسانی جانوں کے لیے خطرے کا باعث ہیں۔ بات بھی کرتا ہوں تو سانس پھولا محسوس ہوتا ہے، چلتا ہوں تو سانس پھولتا ہے۔ یہ سارا دھویں کی وجہ سے پرابلم بنی ہے۔ کئی لوگوں نے کئی دفعہ روڈوں پر نکل کر بھی احتجاج کیا ہے، لیکن اس کا کوئی سدباب نہیں ہو سکا۔ میرے ذاتی 3 بچے فوت ہوئے اس دھویں کی وجہ سے۔ میں 30-35 سال سے کا رہنے والا ہوں، کیونکہ ان کو سانس کی پرابلم ہوئی، میرے والد کو بھی ہوئی۔ فیکٹریوں کی پولوشن اور دھواں، ان کی بہت پریشانی ہے۔ یہ بچوں کو بھی پرابلم سانس کی، یہ ہر آدمی کو دوسرے بندے کو یعنی کہ یہ پرابلم ہے سانس لینے میں۔ ساری ملیں ہیں نا جو وہ بہت دھوئیں آتے ہیں، دھوئیں کے ساتھ جو وہ برا حال ہے، کالک ہے، ٹائر ہے، کاربن ہے۔ دھوئیں کے اسراف فضا ہی نہیں بلکہ لوگوں پر بھی نظر آتے ہیں۔ محکمہ ماحولیات کے پاس مؤثر کارروائی نہ کرنے کا صرف یہی جواز ہے کہ مطلوبہ فنڈز اور عملہ دستیاب نہیں۔ نمبر آف انسپیکٹرز جو ہے میرے خیال میں وہ کم ہے، مین پاور کم ہے، تھوڑا بہت ریسورسز کا بھی ایشو ہے۔ اور آپ اس سال اگر بجٹ کور کریں تو آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کا بجٹ کتنے نمبر پہ ہے۔ ہم ہمیشہ سب سے نیچے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ پرائم فوکس والا ڈپارٹمنٹ ہے۔ میرے خیال میں ہمیں چیزیں کافی امپروو کرنی پڑیں گی۔ شہر میں اسموک کے باوجود آلودگی پھیلاتی گاڑیاں اور فعال بھٹے بھی بند نہ کیے جا سکے، اور رہی صحیح کسر اب فیکٹریاں پوری کر رہی ہیں۔ فضائی آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریاں جہاں آنے والے دنوں میں انسانی جانوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ کیمرامین محسن اقبال کے ساتھ عائشہ عطا، سما، لاہور۔ اسلام آباد میں فلاحی ادارے کی جانب سے خواجہ سراؤں کے لیے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی نے کمیونٹی کے مسائل پارلیمنٹ میں اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ اسلم کھوکر رپورٹ کر رہے ہیں۔ خواجہ سرا کمیونٹی کو عزت دینے کے ساتھ ان کے دیگر بنیادی مسائل کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی جذبے کو لے کر فلاحی ادارے کی جانب سے اسلام آباد میں طبی کیمپ لگایا گیا۔ درجنوں خواجہ سراؤں کا مفت معائنہ، دوائیں بھی فری میں مل گئیں۔ بری امام کی مسلم کالونی میں منعقدہ میڈیکل کیمپ میں 15 ڈاکٹرز نے خواجہ سراؤں کا معائنہ کیا۔ لیزر، ڈینٹل، نفسیاتی مسائل کے حل کے لیے ٹیسٹوں کی سہولیات بھی فراہم کی گئیں۔ پاکستان میں یہ پہلا انیشیٹو ہے کہ ٹرانسجینڈر کے لیے اس طرح میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ دانتوں کا ڈاکٹر ہو گیا، لیزر، وائٹننگ انجیکشن، اس طرح اور بھی کافی سہولیات ہیں۔ کیمپ منتظمین نے ملک میں خواجہ سراؤں کے لیے باضابطہ ہیلتھ سینٹر بنانے کا اعلان بھی کر دیا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ ون ڈے ایکٹیویٹی میں ہم نے فری لیزر کی سہولت فراہم کی ہے۔ تقریب میں چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ پارلیمنٹ میں خواجہ سراؤں کے لیے آواز بلند کرنے کی یقین دہانی۔ آپ نے جو چیزیں بتائیں میں اس کو منوان پرائم منسٹر صاحب کے سامنے آگے رکھوں گا۔ میں آپ کو پارلیمنٹری منسٹری کی ہماری جو ٹیم ہے ان کے ساتھ بٹھاؤں گا۔ شہریار آفریدی نے یہ بھی کہا کہ خواجہ سرا کمیونٹی معاشرے میں خوشیاں بانٹتی ہے، ہمیں ان کو زندگی کے ہر شعبے میں ساتھ لے کر چلنا ہے۔ کیمرامین محمد نواز کے ساتھ اسلم کھوکر، سما، اسلام آباد۔
लाहौर के शाही किले में सजा गाड़ियों का मेला, 50 से ज्यादा चमचमाती गाड़ियां बनी इस मेले का हिस्सा। आयशा तक की रिपोर्ट देखिए। शौक का कोई मोल नहीं और इसी शौक ने इन पुरानी गाड़ियों को आज भी मुकम्मल तौर पर फिट रखा हुआ है। इंजन जबरदस्त है और बॉडी भी चमकदार। कराची से शुरू होने वाली विंटेज कार रैली में मुख्तलिफ कंपनियों की गाड़ियां शामिल हैं। कारों के पुराने मॉडल्स देखकर शौकीन अफराद ने इन्हें कैमरों में महफूज किया। मालकान का कहना है कि इन गाड़ियों से जज्बाती वाबस्तगी है। ये गाड़ियाँ अपने दौर की शाहकार गाड़ियाँ थी और आज भी हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मेंटेन हुई हैं, हमारे लोगों ने बनाई हैं और अभी भी चल रही हैं और चल के आई है आपके सामने। पूरी दुनिया में की ये सबसे ज़्यादा सेलिंग गाड़ी थी एक वक्त में और ये लेजेंडरी गाड़ी है, ये हिटलर ने बनवाई थी। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने रैली के शुरका को शाही किले की सैर भी कराई, जिनका अगला पड़ाव पेशावर है। नुमाइश में मौजूद ये कदीम गाड़ियां जहां लोगों की तवज्जो का मरकज बनी रही, वहीं सियाहत को फरोग देने में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता समा, लाहौर। हसन अब्दाल का कदीम तालाब, बड़ी बड़ी और हसीन मछलियाँ जिनसे देवमलाई कहानी भी जुड़ी है, वो क्या है जानते हैं आबिद अली की जुबानी। बहुत ज़्यादा बड़ी, यानी कि 10 किलो 15 किलो इससे भी ज़्यादा की मछली देखी है हमने। हसन अब्दाल में पंजा साहब के बिल्कुल सामने शमसी तालाब में मकबरे हकीमा का झिलमिलाता अक्स। इस अक्स की ओट में सदियों से आबाद आबी जिंदगी में बूढ़े कछुए और नटखट मछलियाँ, लेकिन मुतजस्सिस निगाहें तो एक नायाब मछली को ही ढूंढती हैं। ये तालाब मुगल बादशाह बाबर के वुज़रा ने बनवाया, लेकिन इसकी वजह शोहरत और यहाँ आने वाले सियाहों की तलाश तो एक कदीम तिलिस्माती रवायत से जुड़ी है। नाथ वाली मछली के बारे में ये है कि ये साल से यानी कदीम एक बात चली आ रही है कि यहाँ पे एक मछली है जो औरत से मछली बनी है और निशानी ये है कि उसके नाक में सोने की निकेल है और कहा यह जाता है कि चांद की 14वीं रात और हो भी जमरात तो वो मछली नजर आती है। इस नस्ली वाली मछली की हकीकत कुछ धुंधली सी है। खुद ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी आप बीती में भी इसका तस्करा किया है। तो उसके बाबरी जो है उसकी किताब है, उसमें उसने लिखा है ये, उसने कहा कि यहाँ हम हसन अब्दाल गए थे, वहाँ एक तालाब था, उसमें से हमने मच्छियाँ पकड़ी हैं। एक दो मछलियों के नाक में मोतियों की वो डाली हैं, नथ, और वो फिर जो उन्होंने डाली थी ना, बाद में कुछ अरसा तक वो नजर आती रही हैं, लेकिन वो जब मर गई है मछली तो फिर वो किसी ने नहीं दी। शमसी तालाब की सीढ़ियों पर लोग मनते मुनादे मानकर मछलियों के लिए पानी में खाना डालते हैं, लेकिन नस्ली वाली मछली देखने का दावा उनमें से अभी तक कोई भी नहीं कर सका। कैमरामैन जहीर अब्बास के साथ आबिद अली, समा, हसन अब्दाल। अब अपने शहर में वापस आते हैं, यहाँ के मसाइल आपको बताते हैं। जमात इस्लामी का कराची में सऊदाबाद से काला बोर्ड तक हुकूक मलीर मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 13 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ भी नहीं किया। 13 साल से पीपल्स पार्टी विराजमान है। 13 साल में इसने पूरे सूबे का बेड़ा गर्क किया है। खुसूसन कराची शहर को ये समझते हैं कि बस यहाँ से खाया जाए, यहाँ करप्शन की जाए, यहाँ लूट मार की जाए, देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है और कराची पर फतह के झंडे गाड़ते हैं, कराची के इदारों पे कब्जा कर रहे हैं। पूरा 98% रेवेन्यू कराची जनरेट करता है सूबा सिंध का, लेकिन सूबा सिंध की हुकूमत वडेरा ज़हनियत के साथ यहाँ पर हुकूमत करती है। बच्चों को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तालीम देने के लिए निजी तंजीम तालीम आबाद का मिशन कामयाबी से जारी है। कतर ने वाइस अवार्ड से नवाजने का ऐलान कर दिया। फराह रब्बानी की रिपोर्ट। छोटी दुनिया रंगों की जुबान को बड़ी आसानी से समझती है। इसी नजरिए को पाकिस्तान में अमली जामा पहनाने का आगाज किया अमेरिका से आए तालीम याफ्ता इस्लामाबाद के नौजवान हारून यासीन ने। तालीमाबाद के नाम से तंजीम बनाई, कार्टून्स और तस्वीर के जरिए तदरीस का आगाज किया, जो हुकूमत को भी खूब भाया। कोरोना दौर में टेली स्कूल से जुड़े बच्चे भी हारून यासीन की वीडियो से मुस्तफीद हुए। तंजीम की कामयाबियों का बैरून मुल्क भी एतराफ। कतर के शाही खानदान ने वाइज अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया। वाइज अवार्ड हर साल 6 इदारों को दिया जाता है। इन इट्स एंटायर हिस्ट्री पाकिस्तान में हम आई थिंक तीसरा इदारा है जिसको ये अवार्ड मिला है। और फिर इसको रॉयल फैमिली जो है कतर की शेखा मौजा बिनत नासिर
وہ جو ہیں یہ ایوارڈ جو ہیں وہ دیتی ہیں اس کی سیریمنی میں، جو کہ دسمبر میں ہونے والی ہے۔ تعلیم آباد کی مقبولیت کا راز ٹیم ممبر فضا سے جان لیجیے۔ بچوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ ہے ہی اینیمیشن میں اور کارٹون سیریز میں۔ ہم نے اینیمیشن اور کارٹون سیریز کو کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ مرج کر دیا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے، وہ سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، وہ کیا انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ نجی تنظیم کی جانب سے ڈیجیٹل نصاب پر مشتمل موبائل ایپ بھی متعارف کرائی گئی ہے جو ملک کے دور دراز علاقوں میں 1 کروڑ بچے استعمال کر رہے ہیں۔ کیمرامین اسرار سلیم کے ساتھ فرح ربانی، سما، اسلام آباد۔ کوئٹہ کی جامعہ بلوچستان میں فال آف آرٹس ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا۔ محمد عاطف رپورٹ کر رہے ہیں۔ بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کے تحت فال آف آرٹس کے نام سے مصوری اور مجسمہ سازی کی نمائش سجائی گئی۔ بین الاقوامی، قومی اور مقامی فنکاروں نے ثقافت، تاریخ، تعلیم، انسانی جذبات، قبائلی ماحول کو اپنے فن کے ذریعے نمایاں انداز میں اجاگر کیا۔ بہت اچھی اپرچونیٹیز ہے ہمارے بلوچستان کے لیے کہ لوگ آئیں اور ہمارا کام دیکھیں، کیونکہ پہلے اتنے بڑے پیمانے پہ کبھی نہیں ہوا بلوچستان کا کام پورٹریٹ۔ یہ ایک خاموش اور رنگین اظہار ہوتا ہے اپنی سوچ کا، تو یہ بہت زبردست مطلب جو آرٹسٹ نے آج یہ فیسٹیول منعقد کیا ہوا ہے، یہ جو پروگرام، تو بہت زبردست کام کیا ہوا ہے۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ اکیڈمک سطح پر مصوری اور مجسمہ سازی کی نمائش کافی نہیں، اس حوالے سے بڑے پیمانے پر اقدامات کرنا ہوں گے۔ جتنا بینیفٹ اس سے اسٹوڈنٹ کو ہو سکتا ہے ان ایکٹیویٹیز سے وہ بے انتہا ہے۔ میرے خیال میں ہم کلاسز لیتے ہیں، اسٹوڈنٹ اپنے اکیڈمکس میں رہتے ہیں، لیکن صرف اکیڈمکس تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ فلفل نہیں کر سکتی۔ نمائش دیکھنے کے لیے آنے والے افراد اہم تخلیقات کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ بھی کرتے رہے۔ کیمرہ مین شہزاد انور کے ساتھ محمد عاطف، سما، کوئٹہ۔ ہیڈ لائنز ہوں گی بریک کے بعد۔ آپ دیکھتے رہیے سما۔